क्रिया जोग आमको शिखाए कौन शिखाए ना निज भितर आत्मदर्शन कर सबुरी भितर आत्मदर्शन कर निज भितर भगवान को उपलब्धि कर सर्वभूत भगवान को उपलब्धि कर प्रत्येक कर्म माध्यम कर्मकर्ता को तुम्हें देख क्रिया दीटा अक्षर क्री आउ या क्री माने करिबा या माने आत्मा प्रत्येक कर्म माध्यम तुम्हें कर्मकर्ता को देख कर्मकर्ता ही सबू करुचंती कराउचंती किंतु अहंकार आग अज्ञानता आ अहंकार थिबारो आम भितर बोध होउची सब मु करुचे सब मो द्वारा होउची सबुर सब किछि मु किंतु आम भितर अज्ञानता सहज जीव नहीं अहंकार सहज जीव नहीं अज्ञानता गले निज भितर अहंकार जीव तेणु कथा रही कौन ना ये मंच आउ कौन सी जगार नहीं जे प्रकृत साधु जे प्रकृत सन्थ साधुर संज्ञा अलगा सन्थर संज्ञा अलगा बाबाजीर संज्ञा डेफिनेशन अलगा बाबा सबु कथा सत्संग कहीदे जे सत्य रे प्रतिष्ठा लाभ करिछि से होछि सन्थ जे सत्य को पाइया पई साधना करूछि से होछि साधु तेणु छाड़न्तु केते जन महात्मा किए महात्मा जी सर्वभूत वास्तव जड़ ठारू चेतन पर्यंत सर्वभूत आत्मदर्शन करुच्ची सी हूँ भगवान को देखुची बा आत्मा को देखुची सी हूँ महात्मा भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ क्रिया जोगरे सेकेंड क्रिया रे वासुदेव किभली भाव सर्वमिति हो पारे से शिक्षा गुरुदेव शिष्य मान को दियंती छटा क्रिया रे छटा समाधि हुए फास्ट क्रिया रे समाधि हुए कौन शुभेच्छा शुभेच्छा शुभ इच्छा शुभेच्छा भगवान को पाइया पाई मो भीतर इच्छा आसी जाइछि भगवान को जानिया पाई मो भीतर इच्छा आसीगलानी भगवान को दर्शन करिया पाई मो भीतर व्याकुलता आसीगलानी भगवान को उपलब्धि करिया पाई मो भीतर व्याकुलता आसिलानी जार फास्ट क्रिया कंप्लीट हम ता भीतर शुभेच्छा आसीज शुभ इच्छा से भली डिजायर आम भीतर आसिलानी सेकेंड क्रिया रे दिया हब कौन ना तू वासुदेव सर्वमिति केमिति तुम्हें माने करि पारिबो फास्ट क्रिया रे 30 वर्ष आश्रम है समस्ते से ओआर रहीगले सेकेंड क्रिया नापी कहार अधिकार ना कार तो इच्छा नहीं नाती केमिति खेलिबो सुना केमिति रहिबो जमी केमिति रहिबो बैंक बैलेंस केमिति हबो कारण मु तो मरी भी नहीं ना मु भी मरी भी नहीं मो वंशधर भी कहीं मरी तो जानी से कथा मरबू कौन दीटा सत्य बाबाजी कहले गोटे भगवान सत्य मृत्यु सत्य आमे तो मरबू नहीं अपन केमती हम सुना रखी किए तो नब टंका बैंक बैलेंस जमी कोठाबाड़ी यही तो जीवन आमर ना बाबा आर्थरिक सत्संग कही गोटाए कि दीटा प्लट गोटाए कि दीटा बिल्डिंग गोटाए कि दीटा गाड़ी गोटे छुआ कि दीटा छुआ रू गोटे छुआ किसी दिन छुआ दरकार ना केवल आम स्वामी स्त्री रहा आउ पिला दरकार नहीं तापर बैंक बैलेंस 50 लाख कि कोटी टंका भितर तो एति तो जीवन आ कौन एत बड़ प्राणी अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले तले जार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोहर महिमा सुमरे मन निवेशी मो पयरे विषय दुख न सुमरे तेणु अनेक जन्म तपस्या कला बेले आम मनुष्य जन्म पाई ए व्यक्ति केन्द्रिक चिंताधारा भितर रही रुहतु किसी असुविधा नहीं देखु जहाँ कम लगे आपड़ एत व्यस्त आपणकर संतान बा नाती नातुणी देखु से केबे आपण लगी व्यस्त कि आपण तांको जेतिकी भल पाती सी आपन को सेतिकी भल पाती तो
ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଯିବେ ମଲା ପରେ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲାଭ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆମେ ତ କେହି କଥା କହିବା ନାହିଁ ନା। ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ। ଲାଭ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ସତ୍ ଲାଭ ହେଇପାରେ, ଅସତ୍ ଲାଭ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଲାଭରେ କେହି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବନି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ମନ ମୋର କେମିତି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ସେ କଥାକୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ କହେ ମୁଁ କେମିତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ହେ ମହାତ୍ମା ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ତମ ଡିଜାୟାର ଲାଭ କଲ ଦେଖେଇଲ, ଭଗବାନ ସହିତ ଲାଭ ଆଗ କଲଣି। ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କେମିତି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିବେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର। ତେମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁନ ମୁଁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧନା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଲାଗି ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତମାଂ ଯେ ଜନା ପ୍ରଯୁପାସନ୍ତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମଂ। ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ନ ନେଇ ମୋର ଶରଣ ନିଏ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ କଥାରେ ରହିଗଲା, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ହିଁ ବହନ କରେ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା। ଏଇ କଥା ଗୀତା ପଣ୍ଡା 16 କୋଟିକୁ କାଟି ଦେଇ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।